Ayun ako, men, maglalaro tayong kaibigan dito. Sabi. Ayun no. Panoorin nyo to, Boston. Kalaban nila, Celtics yan. O, di natin yung mamaya, maglalaro yan, no. Panoorin niyo yan. Boston versus Wala na. Celtics. Suportahan nyo daw yan, no. Maglalaro daw yan. Tinan mo naman sapatos. Oo, tinan mo, may ano pang, may baon-baon pa na jersey. Suportahan ko. Siya daw yung suportahan nyo. Hindi ako. Hindi ako nag-double. Kaya ako. Wala talaga ba, bossing? Oo. Maglalaro ka lang dyan, eh. Kailan ako sa duban ng jersey? 1, 2, 3, 2, 4, 2. Suportahan nyo yan, guys. Lalaro daw siya. Titig mo ate, kilala ko na yan. Kung papapasukin. Ay, nakuha. Bata kinigal kayo, kinigal. May warning na kayo ha, alalahanin nyo. Pwede may warning ka, baka may matechnical. Ayan! Ayan! Okay. Ayan na! Number 50! The referee of number 50. Subdivision. Galit na. Press na, kapapakot na! One minute! Okay, 12 second issue.